Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Urdu ebook before it's gone. Hi everyone! How are your Urdu listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? एक मर्द एक ज्वेलरी शॉप में अपनी बीवी को सालगिरह का तोहफा देने के लिए चीज़ें देख रहा है। वो कौन सा नेकलेस खरीदने वाला है? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? मैं अपनी बीवी को सालगिरह का तोहफा देने के लिए कोई चीज़ तलाश कर रहा हूँ। आप किस चीज़ की सिफारिश करेंगी? तो इस नेकलेस के बारे में क्या ख्याल है? ये थोड़ा लंबा लगता है। ये जो यहाँ हैं, इनके बारे में क्या ख्याल है? हमारे पास एक फूल के पेंडेंट वाला है और दूसरा दिल के पेंडेंट वाला। मैं कोई ज़्यादा नफीस चीज़ तलाश कर रहा हूँ। वो जो वहाँ पर मोतियों का नेकलेस है, उसकी क्या कीमत है? ये 5,000 रुपये का है। वो काफ़ी महंगा है। ठीक है, तो मैं पहले वाला ले लूँगा। बहुत बढ़िया। ये रहा आपका सामान। वो कौन सा नेकलेस खरीदने वाला है? एक मर्द एक ज्वेलरी शॉप में अपनी बीवी को सालगिरह का तोहफा देने के लिए चीज़ें देख रहा है। वो कौन सा नेकलेस खरीदने वाला है? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? मैं अपनी बीवी को सालगिरह का तोहफा देने के लिए कोई चीज़ तलाश कर रहा हूँ। आप किस चीज़ की सिफारिश करेंगी? तो इस नेकलेस के बारे में क्या ख्याल है? ये थोड़ा लंबा लगता है। ये जो यहाँ हैं, इनके बारे में क्या ख्याल है? हमारे पास एक फूल के पेंडेंट वाला है और दूसरा दिल के पेंडेंट वाला। मैं कोई ज़्यादा नफीस चीज़ तलाश कर रहा हूँ। वो जो वहाँ पर मोतियों का नेकलेस है, उसकी क्या कीमत है? ये 5,000 रुपये का है। वो काफ़ी महंगा है। ठीक है, तो मैं पहले वाला ले लूँगा। बहुत बढ़िया। ये रहा आपका सामान। Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Urdu listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? एक मर्द और एक खातून ऑफिस के प्रिंटर के बारे में बात कर रहे हैं। पुराना प्रिंटर कहाँ है? हम नया प्रिंटर कहाँ रखेंगे? मेरे ख्याल से हमें इसे वहीं रखना चाहिए जहां अब पुराना प्रिंटर है। लेकिन पुराना प्रिंटर अब भी काम करता है। हम इसका इस्तेमाल करना जारी रखेंगे। ठीक है, तो फिर हम नया वाला वहां नहीं रख सकते। ये बहुत बुरा है। नए प्रिंटर को दरवाजे के बगल में वाक़या बुक शेल्फ पर रखना उम्दा होगा, लेकिन वहाँ सिर्फ एक प्रिंटर के लिए जगह है। ठीक है, तो फिर हमारा ख्याल है हमें इसे कमरे की दूसरी जानिब रखना होगा। दुरुस्त है। खिड़की के बगल में रखने के बारे में क्या ख्याल है? वो ज़्यादा अच्छा होगा। पुराना प्रिंटर कहाँ है? एक मर्द और एक खातून ऑफिस के प्रिंटर के बारे में बात कर रहे हैं। पुराना प्रिंटर कहाँ है?
ہم نیا پرنٹر کہاں رکھیں گے؟ میرے خیال سے ہمیں اسے وہیں رکھنا چاہیے جہاں اب پرانا پرنٹر ہے۔ لیکن پرانا پرنٹر اب بھی کام کرتا ہے، ہم اس کا استعمال کرنا جاری رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہم نیا والا وہاں نہیں رکھ سکتے۔ یہ بہت برا ہے۔ نئے پرنٹر کو دروازے کے بغل میں واقع بک شیلف پر رکھنا عمدہ ہوگا، لیکن وہاں صرف ایک پرنٹر کے لیے جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہمارا خیال ہے ہمیں اسے کمرے کی دوسری جانب رکھنا ہوگا۔ درست ہے۔ کھڑکی کے بغل میں رکھنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ زیادہ اچھا ہوگا۔ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Urdu listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ایک مرد فون پر اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے۔ وہ کیا خریدنے والا ہے؟ ہیلو، میں اب گھر کے لیے نکل رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، کیا گھر لوٹتے ہوئے آپ کچھ لا سکیں گے؟ یقیناً، کیا لانا ہے؟ کل ناشتے کے لیے ہمیں دودھ اور بریڈ کی ضرورت ہے۔ دودھ اور بریڈ، سمجھ گیا۔ دودھ کے کتنے کارٹنز لاؤں؟ ایک کافی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور کچھ؟ ایک سیکنڈ رکیں، میں دیکھ لوں کہ آیا مکھن ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، کیا گھر میں بیئر باقی بچی ہے؟ جی ہاں، یہاں اب بھی ایک بوتل موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ابھی ہمیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ درست فرمایا آپ نے، میرا خیال ہے یہ کافی ہے، شکریہ۔ وہ کیا خریدنے والا ہے؟ ایک مرد فون پر اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے۔ وہ کیا خریدنے والا ہے؟ ہیلو، میں اب گھر کے لیے نکل رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، کیا گھر لوٹتے ہوئے آپ کچھ لا سکیں گے؟ یقیناً، کیا لانا ہے؟ کل ناشتے کے لیے ہمیں دودھ اور بریڈ کی ضرورت ہے۔ دودھ اور بریڈ، سمجھ گیا۔ دودھ کے کتنے کارٹنز لاؤں؟ ایک کافی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور کچھ؟ ایک سیکنڈ رکیں، میں دیکھ لوں کہ آیا مکھن ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، کیا گھر میں بیئر باقی بچی ہے؟ جی ہاں، یہاں اب بھی ایک بوتل موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ابھی ہمیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ درست فرمایا آپ نے، میرا خیال ہے یہ کافی ہے، شکریہ۔ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Urdu listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? آپ موسم کی پیش گوئی سن رہے ہیں۔ کیا پیش گوئی ہے؟ صبح بھر سورج چمکتا رہے گا۔ دوپہر میں اگرچہ مطلع ابر آلود رہے گا اور رات میں برسات ہوگی۔ بارش رات بھر اگلی صبح تک جاری رہے گی جب سورج دوبارہ طلوع ہوگا۔ کیا پیش گوئی ہے؟ آپ موسم کی پیش گوئی سن رہے ہیں۔ کیا پیش گوئی ہے؟ صبح بھر سورج چمکتا رہے گا۔
دوپہر میں اگرچہ مطلع آبر آلود رہے گا اور رات میں برسات ہوگی، بارش رات بھر اگلی صبح تک جاری رہے گی جب سورج دوبارہ طلوع ہوگا۔ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Urdu listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ایک مرد اور ایک خاتون کمپنی کے کاروباری کارڈ کے ڈیزائن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کون سے ڈیزائن کا فیصلہ کیا ہے؟ ہمارے پاس کمپنی کے کاروباری کارڈ کے کچھ نئے ڈیزائن ہیں۔ آپ کو کون سا بہترین لگتا ہے؟ چلو دیکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کمپنی کا نام کچھ بڑا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ان میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے۔ درست ہے، مجھے یہ سب پسند ہیں کیونکہ ان پر کمپنی کا نام بڑا ہے اور اوپر کی جانب ہے۔ ان میں سے ایک میں تصویر کے لیے بھی جگہ ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے اس کی وجہ سے متن چھوٹا ہو جائے گا۔ ہاں، تصویر لگانے سے متن پڑھنا سخت مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر دوسرا چنتے ہیں۔ انہوں نے کون سے ڈیزائن کا فیصلہ کیا ہے؟ ایک مرد اور ایک خاتون کمپنی کے کاروباری کارڈ کے ڈیزائن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کون سے ڈیزائن کا فیصلہ کیا ہے؟ ہمارے پاس کمپنی کے کاروباری کارڈ کے کچھ نئے ڈیزائن ہیں۔ آپ کو کون سا بہترین لگتا ہے؟ چلو دیکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کمپنی کا نام کچھ بڑا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ان میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے۔ درست ہے، مجھے یہ سب پسند ہیں کیونکہ ان پر کمپنی کا نام بڑا ہے اور اوپر کی جانب ہے۔ ان میں سے ایک میں تصویر کے لیے بھی جگہ ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے اس کی وجہ سے متن چھوٹا ہو جائے گا۔ ہاں، تصویر لگانے سے متن پڑھنا سخت مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر دوسرا چنتے ہیں۔ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone! How are your Urdu listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ایک خاتون ایک مرد سے پوچھ رہی ہے کہ بس سٹاپ کہاں ہے؟ بس سٹاپ کہاں ہے؟ معاف کیجیے گا، کیا آپ کو یہاں قریبی بس سٹاپ کا علم ہے؟ جی ہاں، پہلے سیدھا جائیں اور ٹریفک کے دوسرے اشارے پر دائیں جانب مڑ جائیں۔ پھر کتابوں کے ایک سٹور کے کونے سے بائیں مڑ جائیں اور آپ کو ایک بینک نظر آئے گا۔ بس سٹاپ بینک کے سامنے ہے۔ سمجھ گئی، آپ کا بہت شکریہ۔ بس سٹاپ کہاں ہے؟ ایک خاتون ایک مرد سے پوچھ رہی ہے کہ بس سٹاپ کہاں ہے؟ بس سٹاپ کہاں ہے؟ معاف کیجیے گا، کیا آپ کو یہاں قریبی بس سٹاپ کا علم ہے؟ جی ہاں، پہلے سیدھا جائیں اور ٹریفک کے دوسرے اشارے پر دائیں جانب مڑ جائیں۔ پھر کتابوں کے ایک سٹور کے کونے سے بائیں مڑ جائیں اور آپ کو ایک بینک نظر آئے گا۔ بس سٹاپ بینک کے سامنے ہے۔ سمجھ گئی، آپ کا بہت شکریہ۔ Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Urdu listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? एक खातून अपने बॉस से बात कर रही है। वो मीटिंग में क्या पिएंगे? आज दोपहर को हमारे न्यूयॉर्क के दफ्तर से माइकल से हमारी मीटिंग होगी। क्या आपको मालूम है कि कुछ मशरूबात बाकी हैं? हमारे पास कुछ कॉफ़ी है। माइकल कॉफ़ी नहीं पीता। क्या हमारे पास कोई बोतल वाला पानी है? जी हाँ, मेरे ख्याल में कुछ अभी पड़ा है। बेहतरीन, बहुत अच्छा। आपको कुछ चाहिए? मैं भी यही कुछ लूँगा। वो मीटिंग में क्या पिएंगे? एक खातून अपने बॉस से बात कर रही है। वो मीटिंग में क्या पिएंगे? आज दोपहर को हमारे न्यूयॉर्क के दफ्तर से माइकल से हमारी मीटिंग होगी। क्या आपको मालूम है कि कुछ मशरूबात बाकी हैं? हमारे पास कुछ कॉफ़ी है। माइकल कॉफ़ी नहीं पीता। क्या हमारे पास कोई बोतल वाला पानी है? जी हाँ, मेरे ख्याल में कुछ अभी पड़ा है। बेहतरीन, बहुत अच्छा। आपको कुछ चाहिए? मैं भी यही कुछ लूँगा। Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Urdu listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? एक खातून दुकान के अमले से बात कर रही है। वो कौन सा कंप्यूटर खरीदेगी? माफ़ कीजिएगा, मैं एक बहुत ही कम वज़न वाला कंप्यूटर तलाश कर रही हूँ। ठीक है, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये बहुत पतला और हल्का है। ये अच्छा लग रहा है। क्या इस कंप्यूटर पर आप डीवीडीज़ देख सकते हैं? गुस्ताखी माफ़, नहीं देख सकते। आप उस पर डीवीडीज़ देख सकती हैं, लेकिन ये थोड़ा बड़ा और भारी है। जी हाँ, ये बहुत भारी है। मैं पहले वाला खरीदूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सफ़ेद, स्याह या सिल्वर में से मुंतखब कर सकती हैं। मुझे एक स्याह वाला चाहिए। वो कौन सा कंप्यूटर खरीदेगी? एक खातून दुकान के अमले से बात कर रही है। वो कौन सा कंप्यूटर खरीदेगी? माफ़ कीजिएगा, मैं एक बहुत ही कम वज़न वाला कंप्यूटर तलाश कर रही हूँ। ठीक है, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये बहुत पतला और हल्का है। ये अच्छा लग रहा है। क्या इस कंप्यूटर पर आप डीवीडीज़ देख सकते हैं? गुस्ताखी माफ़, नहीं देख सकते। आप उस पर डीवीडीज़ देख सकती हैं, लेकिन ये थोड़ा बड़ा और भारी है। जी हाँ, ये बहुत भारी है। मैं पहले वाला खरीदूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सफ़ेद, स्याह या सिल्वर में से मुंतखब कर सकती हैं। मुझे एक स्याह वाला चाहिए। Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Urdu listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? एक मर्द एक खातून से अपने सफ़र के शेड्यूल के बारे में बात कर रहा है। वो घर कब लौट रहा है?
آپ اگلے ہفتے سفر پر جا رہے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، میں منگل کو لندن جا رہا ہوں۔ میں وہاں 2 راتیں رکوں گا۔ اس کے بعد آپ پیرس جا رہے ہیں؟ جی، میں جمعہ رات کو پیرس جاؤں گا اور وہاں رات بھر رکوں گا اور پھر میں گھر واپس آ جاؤں گا۔ یعنی آپ ہفتے کو میٹنگ میں شامل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، میں شامل ہو سکتا ہوں۔ وہ گھر کب لوٹ رہا ہے؟ ایک مرد ایک خاتون سے اپنے سفر کے شیڈول کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ وہ گھر کب لوٹ رہا ہے؟ آپ اگلے ہفتے سفر پر جا رہے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، میں منگل کو لندن جا رہا ہوں۔ میں وہاں 2 راتیں رکوں گا۔ اس کے بعد آپ پیرس جا رہے ہیں؟ جی، میں جمعہ رات کو پیرس جاؤں گا اور وہاں رات بھر رکوں گا اور پھر میں گھر واپس آ جاؤں گا۔ یعنی آپ ہفتے کو میٹنگ میں شامل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، میں شامل ہو سکتا ہوں۔ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Urdu listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ایک مرد فون پر پیزا کا آرڈر دے رہا ہے۔ وہ کیا آرڈر کرے گا؟ فون کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ یہ پیزا اسٹیشن ہے۔ ہیلو، کیا مجھے ایک لہسن ٹماٹر والا پیزا مل سکتا ہے؟ لہسن ٹماٹر والا پیزا، ٹھیک ہے، کون سا سائز؟ براہ مہربانی بڑا سائز، اور مہربانی کیجیے گا اسے 8 ٹکڑوں میں کاٹیے گا۔ جی ہو گیا، کیا آپ کو اور کچھ چاہیے؟ جی ہاں، مجھے 4 بریڈ سٹکس اور 2 کین کوک کے چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، ہم اسے قریباً 40 منٹ میں پہنچا دیں گے۔ وہ کیا آرڈر کرے گا؟ ایک مرد فون پر پیزا کا آرڈر دے رہا ہے۔ وہ کیا آرڈر کرے گا؟ فون کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ یہ پیزا اسٹیشن ہے۔ ہیلو، کیا مجھے ایک لہسن ٹماٹر والا پیزا مل سکتا ہے؟ لہسن ٹماٹر والا پیزا، ٹھیک ہے، کون سا سائز؟ براہ مہربانی بڑا سائز، اور مہربانی کیجیے گا اسے 8 ٹکڑوں میں کاٹیے گا۔ جی ہو گیا، کیا آپ کو اور کچھ چاہیے؟ جی ہاں، مجھے 4 بریڈ سٹکس اور 2 کین کوک کے چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، ہم اسے قریباً 40 منٹ میں پہنچا دیں گے۔ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone! How are your Urdu listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ایک آدمی ایک ریسٹوران میں فون پر بات کر رہا ہے۔ ریسٹوران کس وقت بند ہوگا؟ معذرت خواہ ہوں، آپ کا ریستوران کتنی دیر تک کھلا رہتا ہے؟ رات 11 بجے تک کھلا رہتا ہے، لیکن آخری آرڈر رات 10 بجے ختم ہوتا ہے۔ ارے واہ، اچھا، میں نے سوچا تھا کہ آپ اس وقت بند کر چکے ہوں گے کیونکہ اس وقت کافی دیر ہو چکی ہے۔ ہم رات 10 بجے بند کیا کرتے تھے، لیکن اب ہم نے وقت بڑھا دیا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اتوار کے روز ہم ریسٹوران رات کے 9 بجے بند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا۔ ریسٹوران کس وقت بند ہوگا؟
ایک آدمی ایک ریسٹوران میں فون پر بات کر رہا ہے. ریسٹوران کس وقت بند ہوگا؟ معذرت خواہ ہوں، آپ کا ریستوران کتنی دیر تک کھلا رہتا ہے؟ رات 11 بجے تک کھلا رہتا ہے، لیکن آخری آرڈر رات 10 بجے ختم ہوتا ہے. ارے واہ، اچھا. میں نے سوچا تھا کہ آپ اس وقت بند کر چکے ہوں گے کیونکہ اس وقت کافی دیر ہو چکی ہے. ہم رات 10 بجے بند کیا کرتے تھے، لیکن اب ہم نے وقت بڑھا دیا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. لیکن اتوار کے روز ہم ریسٹوران رات کے 9 بجے بند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ گیا. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Urdu listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ایک شوہر اور بیوی انٹرنیٹ پر خریداری کر رہے ہیں. ویکیوم کلینر کب پہنچایا جائے گا؟ ہائس ویکیوم کلینر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے خیال میں یہ اچھا لگتا ہے. کیا تم اس کے لیے آرڈر دو گی؟ جی ہاں، میں دوں گی. یہ پہنچنے میں 3 تا 4 دن کا وقت لگے گا. ہمیں تاریخ طے کرنی ہوگی. اگلا ہفتہ کیسا رہے گا؟ ہم ہفتے کے روز صبح سویرے ٹینس کھیلنے جائیں گے. ارے، یہ بات صحیح ہے. تو پھر اتوار بہتر رہے گا. ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گی. ارے، جمعے کی شام جلد گھر آنا نہ بھولیں، کیونکہ ہمیں ہفتے کے روز صبح سویرے گھر سے نکلنا ہے. مجھے پتا ہے. ویکیوم کلینر کب پہنچایا جائے گا؟ ایک شوہر اور بیوی انٹرنیٹ پر خریداری کر رہے ہیں. ویکیوم کلینر کب پہنچایا جائے گا؟ ہائس ویکیوم کلینر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے خیال میں یہ اچھا لگتا ہے. کیا تم اس کے لیے آرڈر دو گی؟ جی ہاں، میں دوں گی. یہ پہنچنے میں 3 تا 4 دن کا وقت لگے گا. ہمیں تاریخ طے کرنی ہوگی. اگلا ہفتہ کیسا رہے گا؟ ہم ہفتے کے روز صبح سویرے ٹینس کھیلنے جائیں گے. ارے، یہ بات صحیح ہے. تو پھر اتوار بہتر رہے گا. ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گی. ارے، جمعے کی شام جلد گھر آنا نہ بھولیں، کیونکہ ہمیں ہفتے کے روز صبح سویرے گھر سے نکلنا ہے. مجھے پتا ہے. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Urdu listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ایک خاتون اور ایک ڈاکٹر گفتگو کر رہے ہیں. اس کو کون سی اور کتنی دوائیں روزانہ لینی ہوں گی؟ اچھا، میں تمہیں 3 قسم کی دوائیں دوں گا. براہ کرم انہیں ہر دن شام کے کھانے کے بعد لینا. ٹھیک ہے. تم کو 2 گول شکل والی گولیاں، 1 کیپسول اور 1 پاؤڈر کی ہوئی دوا ایک خوراک ایک وقت پر لینی ہوگی. بالکل. میں تمہیں 3 دن کی دوا کا کورس دوں گا.
اگر تم 3 دن میں اچھی نہ ہو تو براہ کرم دوبارہ یہاں آؤ۔ جی ہاں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ جلد صحت یاب ہوں۔ اس کو کون سی اور کتنی دوائیں روزانہ لینی ہوں گی؟ ایک خاتون اور ایک ڈاکٹر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کو کون سی اور کتنی دوائیں روزانہ لینی ہوں گی؟ اچھا، میں تمہیں 3 قسم کی دوائیں دوں گا۔ براہ کرم انہیں ہر دن شام کے کھانے کے بعد لینا۔ ٹھیک ہے۔ تم کو 2 گول شکل والی گولیاں، ایک کیپسول اور ایک پاؤڈر کی ہوئی دوا ایک ایک خوراک ایک وقت پر لینی ہوگی۔ بالکل۔ میں تمہیں 3 دن کی دوا کا کورس دوں گا۔ اگر تم 3 دن میں اچھی نہ ہو تو براہ کرم دوبارہ یہاں آؤ۔ جی ہاں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ جلد صحت یاب ہوں۔ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone! How are your Urdu listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ایک مرد اور ایک خاتون گفتگو کر رہے ہیں۔ آدمی کے ساتھ کون رہتا ہے؟ تم کسی وقت میرے گھر پر آؤ نا۔ آپ کا شکریہ، لیکن مجھے تھوڑی سی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ میں آپ کے خاندان سے ملنے سے پہلے ان کے بارے میں کچھ جاننا پسند کروں گی۔ بالکل، میرے والد ایک دفتری کارکن ہیں اور ماہی گیری ان کا مشغلہ ہے۔ میری والدہ ایک خانہ دار خاتون ہیں اور بہت اچھا پکاتی ہیں۔ کیا آپ کے کوئی بھائی یا بہن ہیں؟ ہاں، میری ایک بڑی بہن ہے اور ایک مجھ سے چھوٹا بھائی ہے۔ میری بہن شادی شدہ ہے اور وہ بیرونی ملک میں رہتی ہے۔ میرا بھائی ہائی اسکول میں پڑھتا ہے۔ آپ کا خاندان بہت اچھا ہے۔ میں ان سے ملنا اور گفتگو کرنا پسند کروں گی۔ آدمی کے ساتھ کون رہتا ہے؟ ایک مرد اور ایک خاتون گفتگو کر رہے ہیں۔ آدمی کے ساتھ کون رہتا ہے؟ تم کسی وقت میرے گھر پر آؤ نا۔ آپ کا شکریہ، لیکن مجھے تھوڑی سی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ میں آپ کے خاندان سے ملنے سے پہلے ان کے بارے میں کچھ جاننا پسند کروں گی۔ بالکل، میرے والد ایک دفتری کارکن ہیں اور ماہی گیری ان کا مشغلہ ہے۔ میری والدہ ایک خانہ دار خاتون ہیں اور بہت اچھا پکاتی ہیں۔ کیا آپ کے کوئی بھائی یا بہن ہیں؟ ہاں، میری ایک بڑی بہن ہے اور ایک مجھ سے چھوٹا بھائی ہے۔ میری بہن شادی شدہ ہے اور وہ بیرونی ملک میں رہتی ہے۔ میرا بھائی ہائی اسکول میں پڑھتا ہے۔ آپ کا خاندان بہت اچھا ہے۔ میں ان سے ملنا اور گفتگو کرنا پسند کروں گی۔ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Urdu listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ایک آدمی چشموں کی دکان پر کھڑا ہے۔
वो किस किस्म के चश्मा का इंतखाब करेगा? हेलो, क्या आपको चश्मा की तलाश है? हाँ, आजकल मेरी नज़र कुछ कमज़ोर पड़ गई है। ठीक है, क्या आप इसी मॉडल को तरजीह देंगे जो इस वक्त आपके पास है? अच्छा, मैं काफ़ी अरसा से मुरब्बा शक्ल का चश्मा पहनता आ रहा हूँ, इसलिए मैं अब एक दूसरा मॉडल आज़माना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये गोल शक्ल के चश्मे कैसे रहेंगे? मेरे ख्याल में ये मेरे चेहरे के लिए मुनासिब नहीं रहेगा। मैं अपने मौजूदा शक्ल वाला चश्मा ही ले लूँगा। क्या आपके पास कोई स्याह फ्रेम मौजूद है? यकीनन, ये कैसे लगते हैं? जी हाँ, मैं इसको पसंद करता हूँ। मैं इसको ले लूँगा। वो किस किस्म के चश्मा का इंतखाब करेगा? एक आदमी चश्मों की दुकान पर खड़ा है। वो किस किस्म के चश्मा का इंतखाब करेगा? हेलो, क्या आपको चश्मा की तलाश है? हाँ, आजकल मेरी नज़र कुछ कमज़ोर पड़ गई है। ठीक है, क्या आप इसी मॉडल को तरजीह देंगे जो इस वक्त आपके पास है? अच्छा, मैं काफ़ी अरसा से मुरब्बा शक्ल का चश्मा पहनता आ रहा हूँ, इसलिए मैं अब एक दूसरा मॉडल आज़माना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये गोल शक्ल के चश्मे कैसे रहेंगे? हम्म, मेरे ख्याल में ये मेरे चेहरे के लिए मुनासिब नहीं रहेगा। मैं अपने मौजूदा शक्ल वाला चश्मा ही ले लूँगा। क्या आपके पास कोई स्याह फ्रेम मौजूद है? यकीनन, ये कैसे लगते हैं? जी हाँ, मैं इसको पसंद करता हूँ। मैं इसको ले लूँगा। Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Urdu listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? एक मर्द अपनी परवाज़ के लिए अपनी नशिस्त मुंतखब कर रहा है। इसकी नशिस्त कहाँ है? क्या आपके यहाँ कल रात की परवाज़ पर कुछ नशिस्तें दस्तयाब हैं? बराहे मेहरबानी बस एक लम्हा रुकिए। क्या वो इकॉनमी क्लास के लिए है? जी हाँ। इंतज़ार के लिए आपका शुक्रिया। जी हाँ, हमारे पास अभी कुछ नशिस्तें हैं। ओह अच्छा, मुझे एक राहदारी के साथ की नशिस्त चाहिए होगी। मैं माज़रत चाहती हूँ, राहदारी की तमाम नशिस्तें बुक हो चुकी हैं। मैं समझ गया, लेकिन मैं दरमियान में नहीं बैठना चाहता। फिर क्या आप खिड़की वाली नशिस्त लेना पसंद करेंगे? जी हाँ, बराहे मेहरबानी। इसकी नशिस्त कहाँ है? एक मर्द अपनी परवाज़ के लिए अपनी नशिस्त मुंतखब कर रहा है। इसकी नशिस्त कहाँ है? क्या आपके यहाँ कल रात की परवाज़ पर कुछ नशिस्तें दस्तयाब हैं? बराहे मेहरबानी बस एक लम्हा रुकिए। क्या वो इकॉनमी क्लास के लिए है? जी हाँ। इंतज़ार के लिए आपका शुक्रिया। जी हाँ, हमारे पास अभी कुछ नशिस्तें हैं। ओह अच्छा, मुझे एक राहदारी के साथ की नशिस्त चाहिए होगी। मैं माज़रत चाहती हूँ, राहदारी की तमाम नशिस्तें बुक हो चुकी हैं। मैं समझ गया, लेकिन मैं दरमियान में नहीं बैठना चाहता। फिर क्या आप खिड़की वाली नशिस्त लेना पसंद करेंगे? जी हाँ, बराहे मेहरबानी। Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.
Hi everyone! How are your Urdu listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? एक आदमी और एक औरत बात कर रहे हैं। उस शख्स को देर क्यों हुई? मुझे अफ़सोस है कि मुझे देर हो गई है। क्या आप फिर देर तक सोते रहे? नहीं, आज तो मैं सुबह 6 बजे जाग गया था। तो फिर आज देर क्यों हुई? ऐसा है कि बस नहीं आ रही थी। ओह, ऐसा है। आपको सच बताऊं, बस कुछ ही देर से आई थी, लेकिन मैं गलती से गलत बस स्टॉप पर उतर गया था। मुझे यहाँ तक सारे रास्ते चल कर आना पड़ा। उस शख्स को देर क्यों हुई? एक आदमी और एक औरत बात कर रहे हैं। उस शख्स को देर क्यों हुई? मुझे अफ़सोस है कि मुझे देर हो गई है। क्या आप फिर देर तक सोते रहे? नहीं, आज तो मैं सुबह 6 बजे जाग गया था। तो फिर आज देर क्यों हुई? ऐसा है कि बस नहीं आ रही थी। ओह, ऐसा है। आपको सच बताऊं, बस कुछ ही देर से आई थी, लेकिन मैं गलती से गलत बस स्टॉप पर उतर गया था। मुझे यहाँ तक सारे रास्ते चल कर आना पड़ा। Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Urdu listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? एक खातून लिबास देख रही है। वो कौन सा लिबास खरीदेगी? खुशामदीद। आप क्या तलाश कर रही हैं? ओह, मैं पार्टी के लिए कोई लिबास तलाश कर रही हूँ। पार्टी के लिए लिबास। इसके बारे में क्या ख्याल है? ये अभी सेल में है। क्या आपके पास कुछ लंबा लिबास नहीं है? इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं समझता हूँ ये नीला वाकई अच्छा है। जी हाँ, इसकी लंबाई ठीक है, लेकिन इसका रंग मेरे लिए कुछ ज़्यादा गहरा है। तो फिर इसके बारे में क्या ख्याल है? गुलाबी रंग इन दिनों काफ़ी मकबूल है। ओह, ये खूबसूरत है और इसकी लंबाई भी अच्छी है। मैं ये लूँगी। वो कौन सा लिबास खरीदेगी? एक खातून लिबास देख रही है। वो कौन सा लिबास खरीदेगी? खुशामदीद। आप क्या तलाश कर रही हैं? ओह, मैं पार्टी के लिए कोई लिबास तलाश कर रही हूँ। पार्टी के लिए लिबास। इसके बारे में क्या ख्याल है? ये अभी सेल में है। क्या आपके पास कुछ लंबा लिबास नहीं है? इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं समझता हूँ ये नीला वाकई अच्छा है। जी हाँ, इसकी लंबाई ठीक है, लेकिन इसका रंग मेरे लिए कुछ ज़्यादा गहरा है। तो फिर इसके बारे में क्या ख्याल है? गुलाबी रंग इन दिनों काफ़ी मकबूल है। ओह, ये खूबसूरत है और इसकी लंबाई भी अच्छी है। मैं ये लूँगी। Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Urdu listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? दो तलबा बातें कर रहे हैं। आज कौन सा दिन है? रियाजी का इम्तहान आइंदा हफ्ते है। हाँ, मंगल के दिन। मंगल को
टीचर तो कह रहे थे कि जुमेरात को होगा। जी नहीं, उन्होंने कहा था कि इम्तिहान मंगल को होगा और नतीजा जुमेरात को आएगा। ओह, क्या वाकई? इसका मतलब है आज का दिन मिलाकर सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। हाँ, तो फिर चलो मिलकर पढ़ाई करते हैं। आज कौन सा दिन है? दो तलबा बातें कर रहे हैं। आज कौन सा दिन है? रियाजी का इम्तिहान आइंदा हफ्ते है। हाँ, मंगल के दिन। मंगल को? टीचर तो कह रहे थे कि जुमेरात को होगा। जी नहीं, उन्होंने कहा था कि इम्तिहान मंगल को होगा और नतीजा जुमेरात को आएगा। ओह, क्या वाकई? इसका मतलब है आज का दिन मिलाकर सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। हाँ, तो फिर चलो मिलकर पढ़ाई करते हैं। Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Urdu listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? एक मर्द और एक खातून बात कर रहे हैं। इंटरव्यू किस वक्त शुरू होगा? मुलाजमत की तलाश कैसी जा रही है? अच्छी है, दरअसल कल मेरा इंटरव्यू है। ओह, क्या वाकई? क्या आप इसके बाद कॉफी लेंगे? जी हाँ, यकीनन, लेकिन इंटरव्यू 7 बजे शुरू होगा इसलिए काफ़ी देर हो जाएगी। और इंटरव्यू से पहले के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है, चलो फिर 4 बजे मिलते हैं। इंटरव्यू किस वक्त शुरू होगा? एक मर्द और एक खातून बात कर रहे हैं। इंटरव्यू किस वक्त शुरू होगा? मुलाजमत की तलाश कैसी जा रही है? अच्छी है, दरअसल कल मेरा इंटरव्यू है। ओह, क्या वाकई? क्या आप इसके बाद कॉफी लेंगे? जी हाँ, यकीनन, लेकिन इंटरव्यू 7 बजे शुरू होगा इसलिए काफ़ी देर हो जाएगी। और इंटरव्यू से पहले के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है, चलो फिर 4 बजे मिलते हैं। Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Urdu listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? एक मर्द एक खातून से आज के शेड्यूल के बारे में बात कर रहा है। खातून क्या करने वाली है? आज एक बिज़नेस मीटिंग है इसलिए बराहे मेहरबानी पहले कुछ मशरूबात ख़रीद लाएं। फिर तमाम मवाद की छपाई को यकीनी बनाएं और क्या आप पोस्ट ऑफिस जाकर इस ख़त को भेज देंगी? वो शाम 5 बजे तक खुला रहता है, इसलिए आप कारोबारी मीटिंग के बाद भी ये काम कर सकती हैं। ज़रूर, मैं कर लूँगी। खातून क्या करने वाली है? एक मर्द एक खातून से आज के शेड्यूल के बारे में बात कर रहा है। खातून क्या करने वाली है? आज एक बिज़नेस मीटिंग है इसलिए बराहे मेहरबानी पहले कुछ मशरूबात ख़रीद लाएं। फिर तमाम मवाद की छपाई को यकीनी बनाएं और क्या आप पोस्ट ऑफिस जाकर इस ख़त को भेज देंगी? वो शाम 5 बजे तक खुला रहता है, इसलिए आप कारोबारी मीटिंग के बाद भी ये काम कर सकती हैं। ज़रूर, मैं कर लूँगी। Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.
Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Urdu ebook before it's gone.